अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? बरेली शरीफ से मोहम्मद नादिम रजा बोल रहा हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? हुक्म क्या, आपकी वो देखी थी, कमेंट देखी आपने, कुछ मैसेज करा, उसका क्या मतलब, ये पूछना चाह रहे हमें। कैसा कमेंट? उसमें लिखा था जी, शायद मैंने देखा नहीं, नंबर ले लिया सिर्फ आपका। कौन सी क्लिप देखी थी आपने? एक वो है मुफ्ती असद रजा ग्रुप, उसमें आप कमेंट थी, वो तो मैं आपने कुछ डाला होगा। ये लिखा हुआ है कि काबे का इमाम मुसलमान है, मस्जिद नबवी का इमाम मुसलमान है जी। वो वहाँ पर सैयद लोग रहते हैं, सैयद लोग। काबे शरीफ, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में सैयद है ना, जी। तो वो बाईमान है। सैयद जितने भी हैं वहाँ पर, टोटल सैयद बाईमान है जितने भी हैं वहाँ पर। हाँ। तो मना कौन कर रहा है इस बात को सिखाइए थोड़ा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जो मना करे मर्जी नहीं। जी सही बात है, सैयदों की तालीम करना तो हमारा नहीं, जो अगर ये कहे कि मक्का शरीफ, मदीना शरीफ के सैयद वहाबी हैं, नजदी हैं, सब थोड़ी हैं, जो हैं वो हैं। नहीं कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। जो है वो है, वो भी नहीं है। ये आपको कैसे मालूम कि कोई ना है? मैंने वो हदीस शरीफ के मुताबिक हुजूर फरमाते हैं, इत्तक़ू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अच्छा। और हदीस ला तकफुरु अहदम मिन अहलिल क़िबला, अहले क़िबला में से किसी को काफिर न कहो। अच्छा, अहले मक्का में किसी से काफिर मत कहो। अहले क़िबला, अहले क़िबला मतलब? अहले क़िबला से मुराद वो है जो नमाज को मानते, रोजे को मानते, ज़कात को मानते, हज को मानते, कुर्बानी को मानते, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, पूरे 30 पारे कुरान के मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं। और किसे कहते हैं क़िबला? ना तो मानने का मतलब, मानने का तरीका भी तो बहुत सा है, बहुत सी हैं। अब जैसे इस्माइल देवी साहब ने उसका तर्जुमा गलत लिखा है, इमाम अहमद रजा का जो कंजुल ईमान है उसमें सही है तरीका। नहीं, क्या लिखा है इस्माइल देवी ने तर्जुमा? है उसमें बहुत सी बातें ऐसी घटी बड़ी। तो एक दो तो बताओ, मुझे कुछ मालूम तो हो हजरत। है आपका यही नंबर है, मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड तो कर दूंगा, आप ये बता सूरह देना फतह की मुझे। पहली आयत का तर्जुमे पे इतराज तो नहीं है? वो जो किया है, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। सबसे पहली बात तो यही है कि उनका बिस्मिल्लाह करने का तरीका ही सही नहीं है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला। उन्होंने ये करा कि शुरू अल्लाह के नाम से, अभी दिखाऊं मैं? अरे तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू, एक ही तो बात है। शुरू अल्लाह के नाम से कहाँ हुआ? फिर अल्लाह के नाम से तो शुरू से हो गया, अल्लाह के नाम से कहाँ शुरू हुआ? अच्छा, ये तो उर्दू तर्जुमा हुआ है शुरू। और बिस्म का क्या मतलब हुआ? ना बिस्मिल्लाह का जो मतलब है, बिस्म का क्या मतलब हुआ? बिस्म का क्या मतलब हुआ? बिस्म, अरे मेरी तो सुनो पहले। बिस्म माने नाम है। बिस्म माने पहला, बिस्म माने नाम, बिस्म का बात हुआ ना। अरे तो बिस्म पहले है, बिस्मिल्लाह में पहले। अल्लाह, अरे तुम जैसे कोई नाम लोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कि माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। अल्लाह के नाम से शुरू से कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से कैसे शुरू हो जाएगा? शुरू से ही होगा ना। कोई भी काम तुम शुरू करोगे तो अगर शुरू में जो चीज होगी उसे ही तो देखा जाएगा, अल्लाह का नाम थोड़ी देखा जाएगा। फिर नहीं, ये बात आपने अच्छी बताई, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने, माशाल्लाह। ये नुक्ता है आपने बताया, बहुत अच्छा नुक्ता। अल्लाह के नाम से शुरू हो जाएगा, इसमें तर्जुमे में इस तरह से शुरू करेंगे, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। ये ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है ना। अच्छा की बताओ, कोई भी, अब तुम्हारी औलाद सही तो पहले तुमसे ही तो नाम लिया जाएगा तुम्हारी औलाद का, कि तुम्हारी औलाद से चलेगी तुम्हारा नाम। बहुत ऊंचे दर्जे की बात की आपने, बहुत ही ऊंचे दर्जे की। तो हजरत जैसे तर्जुमा किसी ने ये कर दिया, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह, सूरह फतह की पहली आयत का। और दिल में नियत है सारे नबी मासूम है, लेकिन जाहिरी तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। मतलब जाहिरी तर्जुमा किया है, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह, और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान, और चलावे तुझको सीधी राह। सूरह फतह की हाँ, पहली आयत का तर्जुमा किया, इन्ना फतह का फतह मुबीना, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। हाँ जी। तो अब इस पर कोई पकड़ तो नहीं है, नियत यह है कि सारे नबी मासूम है। हाँ ठीक है।
कोई ज़ाहिरी तर्जुमे पकड़ तो नहीं होगी? ज़ाहिरी तर्जुमे पकड़ क्यों होगी भाई? जो लिखा हुआ है तर्जुमा, अगर उसका जो वो मतलब जो माना है उसका जो तर्जुमा है वो पढ़ा हो तो क्यों पकड़ होगी? अच्छा ये बताइए, सब बातें छोड़ दीजिए, आप इस्माइल देलवी को मानती हैं? देखो, मैं हर उस शख्स को नहीं मानता जिसने गुस्ताखी की हो, वो कोई भी हो, नाम मत जो नबी के मौजूदों का इनकार करे। हाँ देखो, एक साहब ने लिखा है, इस्माइल देलवी के भाई साहब ने लिखा है, मैं उसे नहीं मानता, मैं बता भी रहा हूँ आपको। उन्होंने ये लिखा है अंबिया किराम की हयात साबित करने के लिए कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। मैं नहीं मानता इसको, बहुत और सुनो, हमारी तो ये बात ही नहीं कि मसले मसाइल की बात तो ही नहीं आपकी और हमारी। आपने वो जो कमेंट में लिखा था, ये इबारत को आप मानते हो क्या? मैं तो रद्द करता हूँ इबारत। हजरत ये तो बता, एक मिनट आप, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अरे हजरत, इस इबारत को आप मानते हो? अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। क्या है इस इबारत के बारे में आपका ख्याल? अरे कुछ ख्याल तो बताओ इस इबारत के बारे में। तो वो 1 मिनट बताइए, बता। अरे वो बाद में बताना, 1 मिनट 2 मिनट बाद में होता रहेगा अपना। जी बता। ये इस इबारत के बारे में क्या ख्याल है? अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। मैं इसे गलत समझता हूँ। ये तो गलत है। हाँ गलत है। अरे माशाल्लाह, आपने भी गलत कह दिया। एक ही बात हाँ जी गलत है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए 15 में। बहुत अच्छा। कुछ लोग क्या कहते हैं, इस्माइल देलवी साहब के जिन्होंने के भाई ने लिखी ना बात, मानने वाले कहते हैं ये अंबिया किराम की हयात साबित करने के लिए बात लिखी है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। किसने लिखी है ये? अरे वो कोई वो है इस्माइल देलवी के भाई साहब। तो ये तो गलत है ना। अच्छा, इसमें उन्होंने ये दलील दी है, उनके मानने वाले कहते हैं कि अंबिया किराम की हयात जिंदगी साबित करने के लिए ये बात लिखी है। तो गलत है ना। आगे इस चीज से थोड़ी होगा साबित इस बात से थोड़ी हो जाएगा। साबित तो बहुत सी चीजें हैं कि अंबिया किराम पर अपनी कब्रों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर रहे हैं, इससे भी तो जाहिर हो जाएगा कि हाँ जिंदा है। वो कुरान की आयत भी है, कुतलू फी सबीलिल्लाह बात है, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए। ये नहीं है कहीं भी के बीवियों को उनके कब्रों के अंदर पहुंचाया जाएगा। हाँ तो मैं तो रद्द करता हूँ कि ये बिल्कुल मन गलत रिवायत है सर। हाँ गलत है ये तो। ऐसा लिखने वाले को क्या माना जाए सर? कम पढ़ा लिखा माना जाए? कम पढ़ा क्यों माना जाए यार? जो गलत बातों पर वो रखा है। पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि मरने के बाद भी आदमी जो अपने आमालों के मुताबिक उसमें जिंदगी हो जाता है। ठीक है, अंबिया किराम मासूम है। हाँ, सुनो, तो उन्हें तो उनके लिए तो परवरदिगार आलम ने फिर तो जन्नत फिरदौस का दरवाजा खोल रखा है। ठीक है, अब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, किस तरीके से गुजर रही है, हम तुम थोड़ी नहीं सकते उसे। हाँ, ऐसे कैसे मालूम जो लिख रहा है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं? सुनो, हम तुम कैसे लिख सकते हैं ऐसे? बहुत गंदी बात है हजरत, बहुत गलत बात। हाँ, ये तो गलत है ना। गुस्ताखी पाई जाती है हजरत इसमें तो। जी हजरत गुस्ताखी लगती है ना इसमें कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। हाँ, इसमें गुस्ताखी हम इस बात तक तो नहीं पहुंच सकते, मगर फिर भी क्या है, गलत है एक तरीके से। हम भी और तो क्योंकि मैं उनके अजवाज के लिए क्यों है, और भी तो बहुत सी चीजें हैं, ये भी तो कह सकते हैं आप। बहुत सी चीजें। अरे देखिए, फिर आप तमाम अंबिया किराम के लिए कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं। हम जब ये गलत है ना। अरे मरने के बाद में तो कोई भी किसी के पास नहीं जाएगा जब तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत में सभी इकट्ठा होंगे। किसी बुजुर्ग को बदनाम करना, हजरत अल्लामा अब्दुल बाकी जुल्कानी रहमतुल्लाह अलैह के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो उन्होंने लिखा है, वो क्यों लिखेंगे ऐसी बात को? गलत है। देखो, अरे इसमें तो गुस्ताखी है, गुस्ताखी पाई जाती है, बिल्कुल गुस्ताखी। और हजरत आपने अच्छा बताया, गलत लिखा है, इसको रद्द कर देना चाहिए। कोई अगर मान रहा हो तो मना कर दे कि इसको मत मानना, ये बिल्कुल गलत है। क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक बता दूं मैं? हाँ ये घिनौनी इबारत है, क्या बता दूं जी? ये इबारत गुस्ताखाना इबारत है, बता दूं ये मैं? हाँ बता दें आप, जो भी मसला है तो बता दें आप। हाँ बता दूं कि हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब ने कहा कि गुस्ताखाना इबारत है, इसको न माना जाए। अंबिया किराम की हयात साबित करने के लिए और भी चीजें, बहुत सी रिवायात हैं। हाँ, इसे नहीं कहा जाए। हाँ, ये तो कह देना आप किसी से। अच्छा, एक साहब ने ऐसा लिखा था हजरत कि क्या गौस का क्या मकाम है, क्या गौस का क्या मर्तबा है।
تو انہوں نے لکھا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. ٹھیک. تو قائم نہیں قائم نہیں، اس کا نظام نہیں چل سکتا بغیر غوثیت کے. نہیں وہ تو اپنی بات ہے، لیکن آدم علیہ السلام بھی تو تھے نا نبی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے. ہاں تو ان کو تھوڑی یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام غوث تھے. آدم علیہ السلام کی پھر اولاد ہوئی، اولاد در اولاد ہوئی. غوث کا سلسلہ تو ہمارے نبی کی امت میں ہے، ہمارے نبی کی امت میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہے، بہت سی ایسی باتیں لکھ دی ہیں تھانوی صاحب کے بڑے بھائی نے. میں نہیں مانتا، جو حق بات ہے اسے مانتا ہوں. تھانوی صاحب کے بڑے بھائی لکھے، کوئی بھی لکھے. اور ایک اور لکھی حضرت، ایک آپ بتائیں. یہ اللہ کے رسول کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، اور کافروں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا تھا. تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا، جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو. تو وہ عالم صاحب کتاب میں لکھتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہوا نے اللہ سے کہا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. تو پھر اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا، پھر دوسری ہوا کو اللہ نے حکم دیا. تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ یہ علامہ محمد احمد صاحب ہیں، یہ تھانوی صاحب کے بڑے بھائی ہیں. ارے تو ان کی کتابیں کیوں پڑھتے ہو آپ؟ یہ بتا دیجیے ہمیں. ارے میں غلط مانتا ہوں، آپ سے تشریح چاہتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں لکھ کر کیا بتانا چاہتے ہیں. ہم بھی یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جب تم ان کی باتیں پڑھو گے، ان کی باتیں دیکھو گے، تو تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں ان کے خیالات آئیں گے. ہوا کیا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ نہیں غلط بات ہے یہ. بتا کون سی مخلوق ایسی ہے جو اس کی نافرمانی کرے؟ ایک انسان کے علاوہ انسانی نافرمانی میں لگا ہوا ہے اس کی. انسان اور جنات تو کر سکتے ہیں، انسان جنات مکلف ہے. انسان اور انسان جن میں کر رہے ہیں اس کی نافرمانی. ہاں کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل نہیں سوائے انسان کے اور جنات کے. اچھا پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی، ہوا کو اللہ نے حکم دیا. یہ کہاں سن رہے سر ہوا کی بات کو؟ یہ کوئی بھی بے زبان چیز جیسا اللہ رب العزت نے حکم دے دیا. پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے کہ اگر دروازے کی کنجی ہلتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتی ہے. یہ بہت حضرت آپ جیسے سمجھانے والے ہوں نا تو لوگ سمجھ میں آتی ہے. اب یہ آج کل کے الٹے سیدھے سمجھاتے ہیں، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے لوگ. نہیں حضرت غلط بات نہیں. حضرت میں بتاؤں، سنو حضرت، جیسے بھی ہمارے نظریات ہیں الحمدللہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چاہیے. اور جو ہمارے بزرگوں نے، مثال کے طور پر حضور خواجہ غریب نواز نے، حضور غوث الورا نے، آپ کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں. اور جو بزرگان دین ہیں، جو ہمارے سنی ہیں، جو ہمارے سنی علماء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی نقش قدم پہ چلو، کسی کو مت مانو. اور جو ان کی اس سے بات سے خارج ہے، اس کی بات سے غلط ہے. اولیاء اللہ کو مانو، جو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں وہ تسلیم کرو. یہی میں کہتا ہوں کہ آج سے 150 سال پہلے کے جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس پر عمل کرو. بس آج کل کے یہ غلط ہے. جو اگر ان کے نقشے قدم پر قدم رکھتے ہیں، جو ان کے بتاؤ ہوئے راستے پر چلے گا وہی انسان کامیاب ہے. اللہ رب العزت نے بھی تو قرآن مقدس میں بتایا ہے نا کہ میں بچوں کا دامن پکڑو. اچھا تو ایک اور بات تھی، وہ آپ سے تشریح چاہتا ہوں کہ قیامت کے بارے میں سوال ہوا. محمد احمد صاحب تھے، تھانوی صاحب کے بڑے بھائی تھے، کہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے پھر حدیث لکھی کہ اللہ کے رسول نے امام مہدی کے آنے کے بارے میں خبر دی ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خبر دی، لیکن سن نہیں ارشاد فرمایا. اس کے بعد وہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے علوم سے پتہ چلتا ہے، بعض علوم سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، 19 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے. 1900 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے. 1900 ہجری سن کا نہیں کہا، ہجری. ابھی 14 سے چل رہی ہے نا، 1400. اب سوال اس میں یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے سن نہیں بتایا. اب یہ سن بھی بتا رہے ہیں اور ہجری بھی بتا رہے ہیں، وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلتا علوم سے. یہ غلط ہے. دیکھو ہم تم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ کے حضور کی یہ ہے کہ جب تک میرا ایک بھی چاہنے والا دنیا میں موجود رہے گا اس پہ قیامت نہیں آ سکتی. ہاں بالکل بالکل بالکل، جب تک ایک اللہ کہنے والا رہے گا. جو اللہ رب العزت تو کیا لکھا
کہ اللہ کے رسول نے سن نہیں بتایا، امام مہدی کے آنے کے بارے میں خبر ہمیں تو معتبر حدیث یہی لگتی ہے کہ جب تک اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والا انسان، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ انہیں اتنا علم کیسے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے، اتنا علم کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے سن نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں۔ قیامت جو آئی ایمان والوں پہ نہیں آئی، غیر ایمان والوں پہ آئی۔ نہیں یہ حضرت یہ بات لکھنا کہ مجھے علوم سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں میں قرآن خوانی میں ہوا تھا، پاتا کے لیے آپ دیکھ لینا تھوڑا، اگر ایسی کوئی عبارت لکھے کہ مجھے بعض علوم سے پتہ چلتا ہے کہ 19 کیا نام ہے حضرت؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ تو حضرت آپ دیکھ لینا، یہ الملفوظ آپ نے پڑھی ہوگی، الملفوظ تھانوی صاحب کے بڑے بھائی کی۔ میں نہ پڑھتا ہوں ان کی کتابیں۔ نہیں الملفوظ یہ اعلیٰ حضرت کی بھی، یہ تینوں باتیں حضرت اعلیٰ حضرت کی ہیں، یہ میں نے ابھی کتاب میرے سامنے ہے، میں نے دیکھ لیا، اعلیٰ حضرت کی باتیں تھیں حضرت یہ۔ حضرت تو ٹھیک ہے، میں قرآن کا آپ کا نہیں حضرت اعلیٰ حضرت کی باتیں تھیں، آپ نے سب کو غلط بتا دیا۔ میرے سامنے اب کتاب میں نے دیکھا، یہ ابھی سامنے رکھی میں نے کتاب۔ میں حضرت آپ ساتھ میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، اگر آپ گفتگو کریں تو انشاءاللہ پھر حضرت آپ نے الگ سے فتویٰ لگا دیا، توبہ تو کرتے جاؤ آپ، استغفر اللہ تو پڑھ لو، استغفر اللہ۔ کیا استغفر اللہ العظیم؟ کیا جو باتیں میں نے پوچھی تھی وہ سب اعلیٰ حضرت کی تھیں۔ اعلیٰ حضرت کی نہیں تھی؟ نہیں، صفحہ 27 میں پڑھ لینا آپ، جلد 2 میں صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی قبر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 22 میں لکھا ہے جلد 2 میں کہ اللہ کے رسول کی امامت بھی فرمائی اعلیٰ حضرت نے، اللہ کے رسول کے امام بھی بنے، صفحہ 22 میں لکھا ہے۔